अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 26 जुलाई 2023 की सुबह है आज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप भी मेरी तरह गमगीन ही होंगे, क्योंकि जब से ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल सुना है, यकीन करो कि नींदें उड़ गई हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो के ये जो स्कैंडल्स आते रहते हैं, इनको कानूनी तौर पे या कोई ये जो हमारे हुक्मरान है, जो उनके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, वो तो इनको कोई समझते ही नहीं है। क्योंकि आपने ये अंदाज़ा भी लगाया होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का इतना बड़ा स्कैंडल आ गया, हज़ारों के हिसाब से बच्चियों के साथ वहाँ पे यानी कि गलत हरकत की गई, वीडियो बनाई गई, उनको नशे के ऊपर लगाया गया। उनकी वीडियो जो है महफूज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है करता रहा, लेकिन कोई ये जो हमारे ज़ैदुल मियाद वज़ीर आला पंजाब है उसके वो नहीं गया। हालांकि हेलीकॉप्टर जो है वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे रक्षा होता है, यानी कि उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो बहावलपुर ख़ुद जाएं और जाके ख़ुद इस मामले को देखते। उसकी भी एक वजह है, जो हमारे जो एंकर हैं अकरारुल हसन साहब ARY वाले, उन्होंने बताया है कि उसमें एक वफाकी वज़ीर जो है तारक बशीर चीमा बहावलपुर का, बड़ा उधर का वो लैंडलॉर्ड है और बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है बहावलपुर में। उसका बेटा जो वली चीमा है वो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व है, उसकी वीडियोज़ हैं बच्चियों के साथ और उसके साथ। ये मैं आगे आपको साबरन तफसील से बताता हूँ कि असल मसला क्या है और मैं क्यों चाहता हूँ कि ये जो केस है ये फ़ौजी अदालत में चलना चाहिए। मेरा टॉपिक ही ये है कि ये जो केस है इसमें गुजारिश करेंगे हम सब पाकिस्तानी मिल के हमारे आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब से कि वो इस केस को फ़ौजी अदालत में चलाएँ। क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है सैयद इजाज़ हुसैन शाह, उसको जो नौकरी मिली है वो उसकी पाक फ़ौज में जो मेजर रिटायर है उसकी वजह से मिली है। मैं ये 100% आपको कह सकता हूँ ये बिल्कुल यकीन के साथ कि जब जिसने उसको नौकरी दी उसने CV उसकी देखी होगी कि साथ रिटायर्ड मेजर लिखा होगा, तो और उसने ये सोचा होगा कि यार ये बहुत एक अच्छे अदारे से रिटायर्ड अफसर है, ये हमारी बच्चियों की हिफाजत ऐसन तरीके से करेगा। और ऊपर से जब उसने नाम पढ़ा होगा कि यार ये सैयद ख़ानदान से है, सैयद इजाज़ हुसैन शाह इतने बड़े आला ख़ानदान से है, तो ये तो सोने पे सुहागा है, इसको तो लाजमी नौकरी पे रखते हैं क्योंकि ये बच्चियों की हिफाजत बड़े अच्छे तरीके से करे रखा इसलिए था। और मेरी आर्मी चीफ साहब से गुजारिश, क्योंकि इसके लिए ये आर्मी से रिटायर्ड है, इसके लिए ना तो हमें कौमी असम्बली से कोई बिल मंजूर करवाना पड़ेगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालतों का केस चल रहा है वो इस पे असरअंदाज होगा, क्योंकि जो रिटायर्ड अफसर होता है उसका केस फ़ौजी अदालत में चल सकता है। ये कानून है जो मेरे ख़्याल में, और इसका केस इसलिए मैं कहता हूँ चलना चाहिए कि इसने हमारी पाक फ़ौज को बदनाम करने की इस मेजर ने कोशिश की है, रिटायर्ड मेजर ने, और इसने हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों को ततार किया है। और ये इसको रखा था सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, लाखों रुपए में तनख्वाह, गाड़ी, मुराद, बंगला, बच्चों का ख़र्चा, बीवी का ख़र्चा, इतनी मुराद दे के रखा किस लिए था कि ये हमारी बच्चियों की हिफाजत करेगा, उनको गलत रास्ते में जाने से रोकेगा, उन यूनिवर्सिटी में नशा नहीं आने देगा, यूनिवर्सिटी की बच्चियों को बाहर नहीं जाने देगा। और ये सिक्योरिटी ऑफिसर ये उधर दलाल बना रहा है। जो अब तक रिपोर्ट आ रही हैं, ये सिक्योरिटी ऑफिसर की बजाय उधर दलाली करता रहा है। ये यूनिवर्सिटी की बच्चियों को हिलो बहानों से ब्लैकमेल करके फंसा कर उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था, और वो बच्चियां आगे ये बंगलों में और आगे जो फार्म हाउस हैं जो उधर पार्टियां होती थी, सेक्स पार्टियां, उधर ये भेजता था। और सेक्स पार्टी की वीडियोज़ भी हैं, ये अभी अकरारुल हसन ने बताया है कि उनकी वीडियोज़ भी हैं जो बिल्कुल यानी कि बेडरूम के अंदर जो घटिया काम ये करते रहे हैं उनकी भी वीडियोज़ हैं। और उनमें भी वो वफाकी वज़ीर जो है तारक बशीर चीमा, उसका बेटा इन्वॉल्व है। उसकी वीडियो मटाते जब ये सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ़्तार किया पुलिस ने इसको, तो ये भी बड़ी बड़ी कहानी है कि इसको सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार नहीं किया कि ये बच्ची के साथ जा रहा था, पहले वो इसकी मशूक थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको फंसाया गया पुलिस के ज़रिए
اس کو بلایا فون کر کے کہ فلاں جگہ پہ آ جاؤ، یہ ادھر گیا تو ادھر سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی بڑے ثبوت آ رہے ہیں اب تو۔ لیکن میری پھر وہی گزارش ہے ہمارے آرمی چیف صاحب سے کہ اس ریٹائرڈ میجر نے ہمارے قومی ادارے کا، ہماری پاک فوج کا نام بدنام کیا ہے۔ اس کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں لے کے جائیں، کوئی وفاقی وزیر، کوئی مشیر، کوئی نہ دیکھیں، اس سے بالکل صحیح تحقیقات کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ISPR کے ذریعے پریس کانفرنس کریں اور پورے پاکستان کے سامنے رکھیں کہ یہ اس نے اب تک کتنی بچیوں کا اس نے اتصال کیا ہے، کتنی بچیاں اس نے یہ باہر سپلائی کرتا رہا ہے اور کتنے پیسے کماتا رہا ہے، اس کا بھی پتہ کریں کہ اس کے اثاثے جب یہ بھرتی ہوا تھا تب کتنے تھے یونیورسٹی میں 7 سال پہلے، 7 سال اس نے ادھر ڈیوٹی کی اور اب کتنی ہے۔ میری تو صرف یہی گزارش ہے، اور دل بڑا دکھی ہے کہ بچیوں کو ہم جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں، ہمارا تو ادھر ویسے ہی بچیوں کو تعلیم دینا کا بڑا مشکل پروسیس ہے، گھر سے اجازت نہیں ملتی۔ اب ہمارے جنوبی پنجاب کا کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں۔ اب تو میں تو توبہ استغفر اللہ، میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ جو اب بچیاں اپنی ڈگری چھپائیں گی، جس بچی کا کوئی رشتہ دیکھنے آئے گا وہ پوچھے گا کہ یہ کس یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے پڑھی ہوئی ہوں، کیونکہ جب یہ بات سامنے آئے گی کوئی بندہ ایسی بچیوں کے ساتھ رشتہ ہی نہیں کرے گا۔ آرمی چیف صاحب، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، کل کو ان بچیوں کے رشتے کون کرے گا؟ ان کے ساتھ کسی نے رشتہ نہیں کرنا۔ خدا کے لیے سارے کام چھوڑ کر آپ ایک دفعہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا دیں۔ یہ جو ریٹائرڈ میجر سید اعجاز حسین شاہ ہے نا، اس کا کیس کو ٹیسٹ کیس بنائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی وفاقی وزیر، اس کے بچے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر کے بچے ہماری کسی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکیں۔ فوجی عدالت میں اس کا کیس ضرور چلائیں، اور یہ پاکستانی میرے ساتھ ساتھ باقی عوام کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ریٹائرڈ میجر ہے، اس کا کیس چلانے کے لیے کوئی آپ کو قومی اسمبلی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی، کسی سپریم کورٹ سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ اس کو جیل سے ابھی لیں اور لے کے فوجی عدالت میں لے کے جائیں۔ اور یہ خود ایک میں اور آپ کو بات بتاؤں، یہ چیف سیکورٹی آفیسر جو سید اعجاز حسین شاہ ہے، جب یہ عدالت اس کو پیشی پہ لے کے گئے تو اس نے ہتھ کڑیوں کے اوپر بھی رومال لپیٹا ہوا تھا کہ کسی کو یہ تصویر بھی نہ میری جائے، اور اس نے ادھر کھڑے ہو کے بتایا جی فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، نشے کرتا ہے، بچیاں استعمال کرتا ہے، فلاں ڈاکٹر فلاں، یعنی کہ اس کو پتہ بھی تھا اس بات کا، یہ چیف سیکورٹی آفیسر ہوتے ہوئے، کہ فلاں جو اساتذہ ہیں یونیورسٹی کے وہ اس گھنونے فعل میں شامل ہیں، لیکن اس نے پھر بھی رپورٹ نہیں کی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ ان کو بھی بلیک میل کرتا رہا ہوگا، ان کا ریکارڈ بھی اپنی جیب میں رکھتا ہوگا، اور اس نے خفیہ لوگ ادھر یونیورسٹی کے کیمپس جو ہیں بہاول نگر، رحیم یار خان، بہاولپور، ان سب میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں جن کے ذریعے جو اسٹوڈنٹ بن کے لوگوں کی ویڈیو بناتے تھے، جب بچیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی پھر گپ شپ لگاتے ہوئے، پھر ان ویڈیو کو استعمال کر کے تو ان کو بلیک میل کر کے تو پھر ان کو باہر کسی جگہ بلایا جاتا تھا، وہاں پر آہستہ آہستہ ان کو تھوڑی سی اور ننگا کیا جاتا تھا، گھٹیا حرکات کر کے ان کی ویڈیو بنائی جاتی تھی، پھر ان کو نشے پہ لگایا جاتا تھا، یعنی کہ نشے میں لگا کے ان کو بغیرتی کی اس حد تک یہ جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے وہ لے کے گیا کہ ان کو پھر پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، پھر ان کی وہ بے لباسی میں بھی ویڈیو جو ہیں وہ بنائی گئیں۔ اب ان بچیوں کا مستقبل اس نے خراب نہیں کیا، اس نے پوری یونیورسٹی کا مستقبل خراب کیا اس چیف سیکورٹی آفیسر نے۔ اگر اس کا کیس ٹیسٹ کیس نہ بنایا گیا تو باقی یونیورسٹیوں کو کیا حال ہوگا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ایک اسلامک ریسرچ کا جو ہیڈ تھا، گومل زیم یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کو رنگے ہاتھوں
इकरारुल हसन ने पकड़ा बच्ची के साथ दफ्तर के अंदर घटिया हरकतें करता हुआ, वो भी इसी तरह कहता था मैं आपको पास कर दूंगा, नंबर दूंगा। इतनी इतनी बड़ी उसकी, फजल रहमान से भी बड़ी उसकी दाढ़ी थी। और फिर उसने कैमरे के सामने इकरार भी किया कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है, मैं ये इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में रहने के काबिल नहीं हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। उसको भी बाद में अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। जो बंदा खुद इकरार कर रहा है उसको अदालत ने बरी कर दिया, और साथ ये भी लिख दिया कि अगर इकरारुल हसन के साथ आप हद की इज़्ज़त का दावा करें तो वो भी कर सकते हैं। ये है हमारा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, ये है हमारा अदालती निज़ाम, ये है हमारा इंसाफ। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी तो सिर्फ़ एक ही गुजारिश है मेरे प्यारे आर्मी चीफ से कि सैयद आसम मुनीर शाह साहब, बराए मेहरबानी ये जो हमारी बहावलपुर यूनिवर्सिटी में हमारी बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी गई हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ये सानिया जो बहावलपुर है, ये मैं इसको सानिया कहता हूँ, ये जो सेक्स स्कैंडल है इसका जो मरकज़ी किरदार है वो है मेजर रिटायर्ड सैयद एजाज हुसैन शाह जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। इसका केस फौजी अदालत में चले और इससे सारी वीडियोस बरामद की जाएं, और इसमें जो वफाकी वज़ीर, जो मशीर, जो उसके बच्चे, जो उसमें शामिल हैं, सबको अवाम के सामने लाया जाए, सबके साथ सबको जेलों में डाला जाए, सबके साथ वही किया जाए जो इन्होंने हमारी बच्चियों के साथ किया है। हमारी बच्चियों की इज़्ज़तें हैं तो आप सब लोगों की भी बच्चियां हैं, आप सब लोगों की भी इज़्ज़तें हैं, घरों में हैं। आप सिर्फ ये सोचो कि ये जनूबी पंजाब की या हमारी बच्चियों के साथ नहीं हुआ, ये आपकी बहनों बेटियों के साथ इस जुल्म किया इस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने। बराए मेहरबानी ये हमारा मुतालबा है, इसका केस फ़ौजी अदालत में चलाएँ, फ़ौजी अदालत में चलाएँ, फ़ौजी अदालत में चलाएँ। शुक्रिया।